बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना बुक 2 का लेसन 8 हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। लेसन हमारा मुकम्मिल हो गया था। आज उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो रुबीना जी आ जाइए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा रुबीना जी, लास्ट टाइम हमने इसमें पढ़ा था कम, ठीक है? जी मैम। तो आपको जो याद, उसके पॉइंट्स याद है? मैम, दो किस्म का होता है ना, एक खबरिया होता है, एक दूसरा होता है ठीक है। दूसरा कौन सा होता है जो हमने पढ़ा था? इस्तफामिया। इस्तफामिया। इस्तफामिया, ठीक है। अच्छा, इस्तफामिया की क्या पहचान है? मैम, उसमें कितने का वो होगा, पूछा जाएगा ना? हाँ, सवाल है ना। जी लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये कम इस्तफामी है या कम खबरिया है? मैम, उसके बाद नकरा, मंसूब और वाहिद होगा और सवालिया का निशान हाँ, बना होगा। सवाल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। हम इसी के ऊपर रहेंगे। बिल्कुल आपने सही बताया। और कम जो है वो इबहाम को दूर करने के लिए आता है। कम को हम कहते हैं मुमय्यज, और कम के बाद उसकी तमयीज आती है जो अमीर। मंसूब और ठीक है। सब ये कम इस्तफामिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये सवाल पढ़िए। मैम, शुरू से पढ़ूं या कम कलमन इंदा का? नहीं नहीं, सवाल पढ़िए ना, पहले ऊपर सवाल पढ़िए। अजिब अन असी अस इलतिल आयती आती है, मुस्तामिला आती आती। आतियती मुस्तामिल मुस्तामिलन मुसन्ना, यानी कि मुसन्ना बनाए। हाँ, अच्छा, चलिए आसान ही कर दिया आपने तो। ये बताइए हम्म। ना, अजीब, अजीब क्या है? इसको भी तो फुट एक्सप्लेन करना है ना। अमर का है। अमर का है। कौन से बाब से है? नहीं पता, मालूम मतलब मालूम अच्छा तो है या अच्छा, ठीक है। देखें, आप देखें, जब अमर के हमजा के ऊपर जबर हो तो फौरन पहचान जाए कि ये बाब फाल से। ठीक है। अफ़अल युफ़इलु ठीक है इफ़आलन। ना? जी। हाँ, तो फिर हम उसका अमर करते हैं ना, अफ अला युफ इलू, अफ इल। अफ़ ठीक है मैम, इसका वो ठीक है। जी लिखा जाता है। हाँ, जिसका हमजा वापस आ जाता है ना, लिखा जाता है अजीब। अनिल असअलतिल आती आती, ये क्या है? आपको क्या मैम, लग ये रहा है? हम्म, यानी कि अन तो वो है ना, जार, ठीक है। और ये हम्म, आगे मजरूर आएगा, जार मजरूर। ठीक है। चार मजरूर की जगह क्या आ रहा है, ये देखें ना। नहीं, ये समझ नहीं आई मैम। आप ये देखें ना, ये दो अस्मा आपको नजर आ रहे हैं और दोनों की हालत आपको एक अच्छा, जैसी लग रही है। जी जी मैम, ये सिर्फ मौसूफ से मुरक्कब तौसीफी, ये दोनों हाँ, मिलेंगे ना? मुरक्कब। जी जी। हाँ जी, मुरक्कब तौसीफी होकर ये अन के लिए मजरूर हो गए। जी ठीक है। मजरूर हो जाए। जी जी। ठीक है। और फिर मुस्तामिलन, ये मैम हाल हो गया। हाल हो गया। और अलमुसन्ना, मैम सिफ्त हो गई। नहीं, ये मफूल भी ही हो गया। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, ठीक। ये है कि हम दिए गए सवालों के आपने जवाब क्या देने हैं, मुसन्ना आपने उसको इस्तेमाल करना है मुसन्ना में। ठीक है। ठीक है जी मैम। चलिए, अब आप पहला सवाल पढ़िए। कम कलमन इंदका, आपके पास हम्म कितने कलम हैं? इंदी हम्म कलमानी, मेरे पास दो कलम हैं। इसको जरा एक्सप्लेन तो करें ना जुमले में। ये इस जुमले की तरकीब नहीं करनी आपने? कम कलमन में ये मैम मुमय्यज और तमीज बन जाएंगे ना, फिर ये मुब्तदा बन जाएंगे। ये इंदा मुब्तदा का बन जाता हाँ मुजाफ, इंदा है। मुजाफ, हाँ। का मुजाफुल है। हम्म
مضاف کیا مضاف بنیں گے؟ مرکب اضافی ہو کے یہ خبر بن جائیں گے. خبر بن جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کم جو ہے وہ کیا کیا بن کے آ سکتا ہے؟ کم میم 4 چیزیں بنتا ہے. کون سی؟ میم مبتدا بھی بنتا ہے ٹھیک ہے. اور خبر بھی بنے گا. ٹھیک ہے. اور 2 یاد نہیں ہے. 3 چیزیں بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے میم. کم 3 چیزیں بن کے آتا ہے: مبتدا، خبر اور مفعول. ٹھیک ہے مفعول. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا اب آپ اس کو تبدیل کیجیے. میم اس کا جواب جی اندی کلمانی. ٹھیک ہے. میرے کیا پاس 2 ترجمہ کریں؟ قلم ہیں. ٹھیک ہے. اندی بولیں. میرے پاس قلمانی 2 قلم ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا کیجیے. کم کتابن ہوں اندہ کا. ہوں وہی کم اور کتابن یہ جو ہے وہ مبتدا بنیں گے ممیز اور تمیز ہو کے. اندہ کا خبر بنے گی اور اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو چینج کیجیے. اندہ کتابانی میرے پاس 2 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس 2 کتابیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا کیجیے. کم سبورتن فی ہوں فصلکم. آپ کی کلاس میں کتنے بورڈ ہیں. ہوں ٹھیک ہے. میم مبتدا ان اور کا خبر بھی بتائیے. یہ مبتدا. یہ کم صبورتن یہ مبتدا ہے. فی فصلکم خبر ہے. فی جار ہے. فصلکم مضاف مضاف الیہ ہو کے مجرور ہو کے یہ خبر فی فصلکم خبر بن جائے گا. قائم مقام خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو جواب دیجیے اس کا. فی فصلنا ہوں صبورتانی. ٹھیک ہے. اچھا تو اب آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گی؟ کم سے کم آپ کی کلاس میں کتنے بورڈ ہیں. میری کلاس میں ہماری ہوں کلاس میں فصلنا 2 بورڈ ہے. بیک اچھا. بورڈ. اب آپ نے مبتدا کو مؤخر کر دیا اور خبر کو مقدم کر دیا، تو آپ ترجمہ کیسے کریں گی؟ حسر کے ساتھ. جی کیجیے. آپ کی ہماری آپ کی کلاس میں دو ہی. ہماری کلاس میں ہماری کتنے بورڈ کلاس ہیں. میں 2 ہی. ہماری کلاس میں 2 ہی بورڈ ہیں. جی ٹھیک ہے. جی. تو ہم اس طرح سے اس کو کر لیتے ہیں. چلیے یہ بتائیے. کم اگلا کیجیے. کم ریالن اندہ کی الانا یا لیلا. ہوں میم یہ فیمیل ہے. اے لالا تمہارے پاس کتنے ریال ہیں ابھی. ابھی تمہارے اے لالا تمہارے پاس ابھی کتنے ریال ہیں. ٹھیک ہے. اس کا جواب ہوگا اندی ریالانی. ہوں اور ابھی کے لیے کیا استعمال کریں گی؟ الان. الان. ٹھیک ہے. میرے پاس 2 ریال ہیں ابھی. میم ہوں الان لگانا ضروری ہے. ہاں بتائیں نا. ہم نے پوچھا جو ہے اس نے ابھی ٹھیک ہے. کتنے ہیں تو آپ بتائیں گے ابھی میرے پاس اتنے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. جی جی. جی چلیں جی اگلا کریں. کم اختن لکا یا علی. اختن. اختن. ہوں کم اختن لکا یا علی. ہوں اے ٹھیک علی ہے. تمہارے کتنے بھائی ہیں. اختن ہے. اخن نہیں ہے. بہنیں. ہاں بہنیں. بہنیں. تمہاری کتنی بہنیں ہیں اے علی؟ لی اختانی میری 2 بہنیں ہیں.
اچھا اب مجھے اب یہ بتائیے کہ اوپر جو ہم نے استعمال کیا، ہم نے کہا کم قلمن اندا کا، اندا استعمال کیا ظرف، تو جی یہاں جی ہم نے لکا کیوں استعمال کیا؟ میم رشتوں کے لیے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. جاندار کے لیے لا حرف ٹھیک جارا، ہے اور ٹھیک بے جان چیزوں کے لیے اندا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے، جی. آگے کیجیے. کم امن لکا یا آمنتو، ہوں تمہارے کتنے چچا ہیں؟ ہوں اے آمنہ. ٹھیک ہے. لی عمانی، میرے 2 چچا ہیں. ٹھیک ہے، اگلا کیجیے. کم صدیقن لکا یا محمد، ہوں اے محمد آپ کے کتنے چچا ہیں؟ صدیقن. دوست. کم صدیقن لکا یا محمد، اے محمد ہوں آپ کے کتنے دوست ہیں؟ ٹھیک ہے. لی صدیقانی. ٹھیک ہے، اگلا کیجیے. کم طالبا جدیدا فی فصلکم، ہوں کتنے نئے طالب علم ہیں آپ کی کلاس میں؟ کتنے نئے طالب علم؟ اچھا، تو اب آپ مجھے ذرا اس میں بتائیں گے مبتدا اور خبر. میم یہ کم طالباً جدیداً یہ موصوف صفت، اور کم میت تمیز ہو کے یہ مبتدا بنیں گے. فی فصلکم جار فی جار ہے، فصلکم مضاف مضاف الیہ مل کے یہ فی کے متعلق ہو جائے گا، یہ جو ہے خبر ہو جائے گی. آپ کے پاس تھوڑا سا شور آپ کے اس میں آ رہا ہے. اچھا، کچھ اور بھی کرتے ہیں آپ نے کچھ اور؟ میم جواب. ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں نا. زرینہ جی اپنا مائک میوٹ کیجیے. جی جی آپ بتائیے روبینہ جی. کم طالباً جدیداً فی فصلکم، آپ کی کلاس میں کتنے نئے طالب علم ہیں؟ کم طالباً جدیداً یہ موصوف اور صرف مل کے یہ کم کے ساتھ مل کے ممیز تمیز ہو کے مبتدا بن جائیں گے. فی فصلکم فی جار ہے، فصلکم مضاف مضاف الیہ مل کے فی اور مجرور مل کے یہ خبر بن جائیں گے. آپ نا ہر چیز کو نا دوسرے کے ساتھ مکس کر دیں. ٹھیک ہے تسلی میم. کے ساتھ بتائیں. آپ نے پہلے کم طالباً جدیدن کو صرف موصوف بنا دیا، آپ فی فصلکم کو آپ مطلب عجیب آپ مکس کرتی چلی جا رہی ہیں. آپ کو سب کچھ آتا ہے، آرام کے ساتھ بتائیں. کم الگ ہے، طالباً جدیدن اس کی تمییز ہے، مرکب توصیفی ہو کر تمییز بن رہا ہے، اور کم اپنی تمییز کے ساتھ مل کر مبتدا بن رہا ہے. جی فی فصلکم میم یہ فی یہ جو حرف آپ بتا جارہ رہی ہیں ہے. یہ میرا ویک ہے، یہ میرا ہاں ویک ہے. دیکھیں ویک ہے بے شک، لیکن آرام کے ساتھ کریں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہمیشہ تو اس کو ہم نے ویک نہیں نہ رکھنا، اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ بات ٹھیک اپنے ذہن کو یہ میسج نہیں دیں گے آپ اس میں ویک ہے. ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے جی. جی اب دیکھیں فی فصلکم ہے نا، فی آپ نے بتا دیا ہر پہ جا رہا ہے. آپ جی فصلکم کو آرام کے ساتھ ایکسپلین کریں، پھر اس کو مجرور بنائیں. جی چلیں ٹھیک ہے. بتائیں، چلیں بتائیں مجھے. فصلی مضاف کو مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ اب یہ کیا مرکب بنا؟ اضافی ہو کر فی جار کے لیے مجرور ہو جائے گا. جار ٹھیک ہے، مجرور کے خبر بن جائیں گے. ہاں ایسے آرام کے ساتھ کریں، کوئی آپ کے پیچھے نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں. ٹھیک. جزاک اللہ خیر. نعیمہ جی مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نعیمہ جی آ جائیے. آپ نے یہ والا نمبر 9 جملہ کیجیے. جی. کم مسجدن فی قریتک یا زکریا، اے زکریا آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں؟ ٹھیک ہے شاباش. اس جی. کو کم ہوں استفامیہ ہوں
مسجدن یہ یعنی کہ یہ ہو گیا ممیز کم، مسجدن اس کی تمہیز ہو گئی، یہ یہ جی ٹھیک ہو گیا. یہ مبتدا بن ٹھیک ہے گیا. فی ٹھیک ہے. قریتی کا یہ فی جار ہو گیا، قریتی مضاف، کاف مضاف علیہ، ہوں یہ مرکب اضافی ہو کے فی کے لیے مرکب جاری ہو گیا. یا زکریہ یہ ندا منادا ہو گئے. ٹھیک ہے. قریت کا فی کے لیے مجرور ہو گئے. مجرور ہو گئے جی. مرکب جاری تو پھر بعد میں ہوگا نا، جار مجرور مل کر مرکب جاری ہو گئے جی جی اور پھر وہ مجرور ہو گئے. قائم مقام خبر ہو گئے. ٹھیک ہے، جواب قائم دیجیے مقام اس کا. خبر. اے زکریہ آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں؟ ٹھیک ہے. اب آپ اس کو مثنیٰ میں کیسے تبدیل کریں گی، مثنیٰ میں کیسے اس کا جواب دیں گی؟ ایسے ہوگا نا، میرے گاؤں میں. قریتی جی ٹھیک ہے. مسجد کا مثنیٰ مسجد بنائیں. مسجدانی. مسجدانی. تو پھر کیا جواب ہوگا؟ میرے گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں. نہیں، عربی بتائیں، عربی بتائیں. قریتی مسجدانی. فی کریت، فی کریت. فی قریتی میرے ہوں گاؤں میں مسجدانی 2 مسجدیں ہیں. شاباش. اچھا، پیچھے والا جو جملہ کیا تھا روبینہ نے، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، آپ دیں اس کا جواب. ہماری کلاس میں ہم، کتنے نئے طالب علم ہیں؟ جی جواب نہیں دیا تھا انہوں نے. جی. فی فصلی طالبانی جدیدانی. ہماری فی کلاس میں اچھا، جی ہماری کے لیے کیا ضمیر لگائیں گی آپ؟ فصلینا. فاصلینا. ٹھیک ہے. فی فصلینا طالبانی جدیدانی. ٹھیک ہے. شاباش. ہماری کلاس چلو. میں ہم، 2 نئے دو طالب علم. 2 نئے طالب علم ہیں. اب یہ کیجئے. کم فندقن فی حاضی الشعری. ہم، کم استفامیہ، فندق کم ممیز، فندقن اس کی تمہیز، یہ مبتدا بن گیا. فی ہم، حرف جار، حاضہ شاری اشارہ مشار علیہ، ٹھیک ہے. یہ مرکب اشاری، تو مرکب اشاری بن کے یہ فی کے لیے مجرور ہو گیا. پھر یہ ہم، مرکب جاری ہو کے اس کی خبر ہو گئی مبتدا کی. ٹھیک ہے. شاباش. اور ترجمہ اس کا جواب اس دیجئے. اس سڑک پر کتنے ہوٹل ہیں؟ ٹھیک ہے. اب اس کو جواب دیجئے. جی. اس سڑک پر کو اس کو بھی چینج کریں گے حاضہ کو. اور اس میں سمپل ایسے کریں نا، آپ یہاں سے جواب شروع کریں. فی نہیں، میں یہ پوچھ رہی ہوں اس کو چینج کریں گے حاضہ کو، یا یہ ایسے ہی رہے گا؟ نہیں فی نہیں، یہ حاضہ ایسے ہی رہے. شاری اس سڑک پہ ہم، فندقانی یعنی کہ 2 ہوٹل ہاں ہیں. جی، ہم نے اس کو مبتدا کو چینج کرنا ہے نا، جی مبتدا کو چینج اس کو کرنا ہے. بتانا ہے ہم نے نا، تو پھر مبتدا کی خبر ہے آگے. ٹھیک ہے. جی جی. چلو، ابھی یہ ایک رہ گیا، یہ کیجیے. کم اخن لکی یا سعاد. اے سعاد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ ہم، لی اخانی جی ٹھیک ہے. میرے 2 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اخانی بھی اور اخوانی دونوں اخوانی ادھر جی کہہ آ سکتے ہیں. سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی کیونکہ واحد جو ہے وہ مثنیٰ جو ہے وہ اخوانی ہاں جی. ہے، اخوانی بھی اور بھائیوں جمع کے اس لیے کی. ہوتا ہے. ہاں جی. اور اس کی وہ کیا ہے، جی سوری، یہ جمع کم کیا ہے، اخن جمع کیا ہے اخن کی، جمع بتائیے. اخوتن. اخواتن زبر کے ساتھ آئے گا نا. جی جی ٹھیک. اخوتن اخواتن اور یا اخوان. یا اخوان. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اچھا، اور کیا پوچھ رہی تھی؟ بس یہی پوچھ رہی تھی سر، میں نے کہا اخواتن بھی آ سکتا ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال دیکھتے ہیں. اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ چلیں
جزاک اللہ نعیمہ جی. ثنا جی آپ آ جائیں, پھر میں آپ کو کال کرتی ہوں. ٹھیک. اچھا میں کہہ رہی تھی جمع اخواتون ہوتی ہے نا, زیر کے ساتھ ہوتی ہے. اخواتن. اخواتن ان کو کہتے ہیں بہنوں کو, اور اخواتن بھائیوں کی جمع. اچھا چلیں, جزاک اللہ خیر. یہ اس کی اعراب گڑبڑی کرتی ہیں ہمیشہ. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, چلیں ثنا جی آ جائیں, آپ ہی ہیں. جی میں ہی ہوں. جی 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 چلیے پڑھیے. اقرا وقتب خالد لاہب نانی و بنتانی. جی خالد لہو یہ جار مجرور بن کے متعلق ہو جائیں گے, اور ابنانی یہ خبر ہو جائے گی. اچھا, اب ایک اور ہم نئی چیز سیکھتے ہیں آج. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مبتدا اوکے. کے بعد آپ کو کوئی ایسی ضمیر مل رہی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے, بالکل, یہ پورا ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ خبر بنے گی. جی جی تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کے اوپر غور کرتے ہیں, اور اس کو پھر ایک الگ سے ایک اور جملہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جی جی بالکل. تو یہاں ہم نے کیا کیا, چلیے اب بنائیے. ہاں تو اب لہو جو ہے وہ خبر مقدم بن جائے گا, اور ابنانی مبتدا مؤخر ہو جائے گا. اور بنتانی کو کیا بنائیں گی؟ یہ بھی معطوف ہو کے یہ بھی مبتدا مؤخر ہو جائے گا. جی, تو ہم یہاں اس کو کہیں گے ابنان. ابنانی کو ہم کیا بنائیں گے؟ معطوف الیہ واو عاطف, بالکل, اور اور بنتانی بنتانی معطوف. تو معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مبتدا مؤخر بن. ٹھیک ہے, جی اور اب یہ جملہ مبتدا اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بنا, اور یہ جملہ اسمیہ خالد ان کے لیے خبر بن جائے گئی. گی. تو جی ہم ایک خبر میں مفرد بھی آ سکتا ہے, مرکب بھی آ سکتا ہے, یعنی مرکب جو ناقص مرکب ہے وہ بھی آ سکتے ہیں, اور پورا جملہ بھی آ سکتا ہے. وہ جملہ جی فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جی انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ ہم اپنی اسٹڈی کو بھی بڑھاتے چلے جائیں گے, نئی نئی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیے اگلا جملہ پڑھیے. فی حاصل اچھا آپ نے بئی. ترجمہ نہیں کیا, ترجمہ. سمجھے, جی, ترجمہ کیجیے. خالد اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. نہیں بھائی نہیں, بیٹے اور اچھا بیٹیاں. بیٹے, سوری, خالد اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. بس تو پھر ہم نے مطلب کیا ہو جائے گا ترجمہ, نا, خالد کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں نا, تو ہم ہر ایک لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ ضرور کریں گے. جی ٹھیک ہے, جی. اچھا چلیے اگلا جملہ کیجیے. فی حاصل بیتی غرفتانی کبیرتانی. جی ٹھیک فی ہے. جو ہے یہ حرف جر ہے, حاضہ یہاں پہ اشارہ ہے, اور البیتی مشار الیہ ہے. تو یہ ٹھیک ہے, حاصل بیتی مرکب اشاری بن کے یہ مجرور ہو جائے گا فی کے لیے. ٹھیک ہے, پھر فی حرف جر اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کے یہ متعلق, یہ خبر ہو جائے گا, مطلب شبہ جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے, اور غرفتانی یہاں پہ موصوف ہے, اور کبیرہ تانی یہاں پہ صفت ہے. موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کے مرکب توصیفی بن کے مبتدا مؤخر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ مبتدا بن رہا ہے تو پھر یہ معرفہ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہماری نہیں آنی کی, اچھا ہاں صحیح, اگر ہمارا شبہ جملہ خبر مقدم ہو تو پھر ہمارا مبتدا جو ہوتا ہے مؤخر وہ ہمارا نکرہ بھی آ سکتا ہے. اچھا, اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ شبہ جملہ ہی ہو. اگر مبتدا مؤخر ہو گیا تو پھر وہ نکرہ آ سکتا ہے. نکرہ ہو سکتا ہے.
ठीक है, ओके जी। तर्जुमा कीजिए। इस घर में 2 बड़े कमरे हैं। ठीक है, एक जुमला और कर लीजिए। ओके। फातिमतु लहा तिफलानी सगीरानी। फातिमतु जो है यहाँ पे मुब्तदा हो जाएगा, हम्म, और फिर अगेन ऊपर वाला ये लहा तिफलानी सगीरानी, ये अलग से जुमला बनेगा एक नया। ठीक है। और इसमें जो लहा है ये जार मजरूर मिलके खबर मुकद्दम, और तिफलानी सगीरानी, तिफलानी मौसूफ है, सगीरानी सिफ्त है, मौसूफ अपने सिफ्त के साथ मिलके मुरक्कब तौसीफी बनके मुब्तदा मौखर। और ठीक है। फिर अब ये पूरा जुमला इस्मिया जो है ये खबर बन जाएगी फातिमा तू की। ठीक है, अब तर्जुमा कीजिए। फातिमा उसके दो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, सही। अच्छा, चलें आगे भी कीजिए। ओके। ली आई नानी व उजू नानी व यदानी व रिजलानी। ली जो है ये जार मजरूर बनके ये खबर मुकद्दम हो जाएगा। ठीक है। आई नानी जो है यहाँ पे ये मुब्तदा बन जाएगा, और ये मातूफ इलई भी हो जाएगा। अच्छा, पहले आप ना उसको यकदम मुब्तदा ना बनाए, पहले सब चीजों को इकट्ठा करें। ओके ओके सही। हम्म, तो ऐनानी यहाँ पे मातूफ इलई हो जाएगा, वाव अत्फ का है। उजू नानी यहाँ पे जो है ये मातूफ हो जाएगा, हम्म, फिर वाव दोबारा अत्फ का आ रहा है। तो फिर अब ठीक मैं है। ये बोलूं कि उजू नानी यहाँ पे मातूफ इलई भी बन रहा है या दानी के नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं, मातूफ अलैह बस एक पहला होगा, बाकी सब मातूफ अव्वल, मातूफ दो, मातूफ सोम, या एक दो तीन करके आप कर लेंगे। ओके ठीक है। ओके ओके तो ओके। हम्म, फिर वयदानी ये मातूफ टू हो जाएगा, वाव ठीक दोबारा है। अत्फ का है। रिजलानी हम्म, ये मातूफ थ्री बन जाएगा। ठीक है। फिर मातूफ अपने सब मातूफ नहीं, मातूफ इलई अपने सारे मातूफ के साथ मिलके मुब्तदा हम्म, मौखर हो जाएंगे। ठीक है। फिर ठीक। फिर ये पूरा मुब्तदा जुमला मौखर। इस्मिया हो गया। हाँ, मुब्तदा मौखर अपने खबर मुकद्दम के साथ मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। ठीक है, जी। अब आप इसका तर्जुमा कीजिए। मेरी 2 आंखें, 2 कान, हम्म, 2 हाथ और 2 पैर हैं। अच्छा, ठीक है। हम उर्दू में तो ऐसे ही करते हैं, बार बार और का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। जी जी। ठीक है, चलिए अगला भी कर लीजिए, ये आप ही मुकम्मल कर दें। फी जी। हाजल हई मदरसा तानी। फी जो है ये हरफे जर है, हाजा यहाँ हम्म, पे इशारा है, और अल हई ये इसके लिए मुशारुन इलई है। तो इशारा अपने मुशारुन इलई के साथ मिलके मजरूर हो गया फी हरफे जर के लिए। फिर ठीक है। फी अपने मजरूर इसम के साथ मिलके जार मजरूर मिलके ये खबर मुकद्दम हो जाएगा, और हम्म, मदरसा तानी यहाँ पे मुब्तदा मौखर है। ठीक है। तर्जुमा हई कीजिए। महल्ले को कहते हैं ना, जी जी, मोहल्ले को। मोहल्ले में। इस मोहल्ले में 2 मदरसे हैं या 2 स्कूल ठीक। हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें ना, यहाँ थोड़ा सा हसर लेकर आए। इस मोहल्ले में ही 2 स्कूल हैं। मोहल्ले में दो ही स्कूल हैं। अच्छा, इस मोहल्ले में 2 ही स्कूल हैं। हम्म, इसी तरह से ऊपर भी यही होना था ना। मेरी जी खबर। 2 आंखें, 2 कान और 2 ही पाँव, और 2 ही हाथ और 2 ही पाँव हैं। ठीक है। अच्छा, ओके। लास्ट भी कर लीजिए। सलातुल फजरी रकअतानी। सलातु हम्म, जो है यहाँ पे ये मुदाफ है, अल फजरी जो है यहाँ पे मुदाफ इलई है। मुदाफ इलई मिलके मुरक्कब इजाफी बनके ये यहाँ पे मुब्तदा बन गए, और रकअतानी ये यहाँ पे खबर बन जाएगा। ठीक है। फजर की नमाज में 2 रकअतें हैं।
नमाज में तो नहीं, हम फिर फजर कहेंगे की में के लिए नमाज। तो फजर की नमाज 2 रकत है, 2 ओके रकात है। ओके ठीक है। जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, टाइम देख लें जरा हम। जज़ाकल्लाहु खैर। ये रहता है। चलिए अब किसी और से कराते हैं। बहुत शुक्रिया सना जी। जज़ाकल्लाह। और कौन है हमारे साथ? ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। फरा जी माइक अनम्यूट कीजिए। फरा आसिफ। जी उस्ताद। जी फरा जी आ जाइए। टाइम भी हमारे पास थोड़ा है, हम ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए बताइए, पढ़िए पहला जुमला। लिल बैती मिफ्ताहानी। लाम हर्फ जर, बैती मजरूर, जार मजरूर, शुबुल जुमला खबर मुकद्दम, मिफ्ताहानी हम्म मुब्तदा मुअख्खर। खबर खबर और मुब्तदा हम्म, मिलकर जुमला इसमिया हुआ। ठीक है, तर्जुमा कीजिए। घर घर की 2 चाबियां हैं। तो फिर ये खबर मुकद्दम हो गया तो कैसे तर्जुमा करेंगे? असर कैसे लाएंगे? घर की 2 ही चाबियां हैं। घर की 2 ही चाबियां। ठीक है ना। जब कोई चीज जी अपनी जगह बदल लेती है तो फिर हमें तर्जुमे में उस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। जी उस्ताद। ये कीजिए, अगला कीजिए। लि- लिमन हातानिल बकरतानी। हम्म लाम हरफ जर है। हम्म मन जो है वो मुब्तदा बनाएंगे इस तरह से। नहीं, जब लाम उसके साथ जुड़ गया तो फिर मुब्तदा कैसे जार बनाएंगे? तो मजरूर। मजरूर हो गया ना, लाम हरफ जारा के लिए जी जार मजरूर हो गया। जार मजरूर, शुबुल जुमला खबर मुकद्दम। ठीक है, आगे कीजिए। आतानी इसमें इशारा और हम्म अलबकरतानी मुशारुन इलैह। इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर जो है वो हम्म इसके लिए मुब्तदा मुअख्खर बनेंगे। ठीक है, तर्जुमा कीजिए। लिमन हातानिल बकरतानी। ये 2 हम्म गायें किसकी हैं? हाँ ठीक है, ये 2 गायें किसकी हैं? अच्छा, यहाँ मन क्यों आ गया? सवाल। हमने तो पढ़ा था ना, मन आकिल के लिए होता है और माँ गैर आकिल के लिए। तो ये मन किसके लिए आया है? और अगर ये किसी शख्स के बारे में पूछ रहे हैं ना कि किस शख्स की हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मन किसी शख्स की तरफ इशारा कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, आगे कीजिए। हुमा लिल फल्लाही। हम्म वो दोनों ठीक है, किसान की हैं। हाँ वो दोनों किसान की हैं। ठीक है, आगे हुमा कीजिए। मुब्तदा हो जाएगा, लाम हम्म हर्फ जर और फल्लाही मजरूर, जार मजरूर, शुबह जुमला खबर ठीक है, और मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमें। शाबाश, ये कीजिए। अहादान तबीबानी मिन इंकलतरा। हम्म आ जो है क्या है? वो हर्फ हम्म इस्तिफहाम। ठीक है। हाजानी इसमें इशारा, हम्म तबीबानी मुशारुन इलैह। इशारा मुशारुन इलैह मिलकर जो है वो मुब्तदा बने और हम्म मिन हरफ जर इनकलतरा मजरूर, जार मजरूर, शुबुल जुमला खबर और ठीक है, मुब्तदा खबर तर्जुमा। मिलकर जुमला इसमें हुआ। ठीक है, तर्जुमा कीजिए। क्या ये दोनों डॉक्टर इंग्लैंड से हैं? ठीक है, क्या जवाब दे रहे हैं? ला हुमा मिन फरंसा। नहीं, वो दोनों फ्रांस से हैं। ला ठीक हरफ है। नफी, हुमा हम्म मुब्तदा, मिन हरफ जर हम्म फ्रांसा मजरूर, जार मजरूर, शुबुल जुमला खबर।
اور خبر ٹھیک مبتدا مل کر جملہ اسمیہ. تو لا کو آپ نے کیا بنایا؟ استاد حرف نفی یا جواب بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اچھا، یہ بات یاد رکھیے کہ جو حرف ہے نا ان کا جملے میں کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا، جو اس طرح سے آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جی تو ان کا ایسے کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا. جار مجرور تو اپنی جگہ کے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن جیسے یہ لا ہے اور حرف استفہام ہے، تو ان کا الگ سے کوئی بھی اسٹیٹس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا استاد. فی جی جی قریتی کیجیے. مسجدانی صغیرانی. فی حرف جر، قریتی مضاف الیہ ہو کر مجرور بنیں گے فی حرف جر کے لیے، اور جار مجرور مل کر شبہ جملہ خبر مقدم. مسجدانی صغیرانی موصوف صفت بن کر جو ہے وہ اس کے لیے مبتدا بنیں گے، مبتدا مؤخر بنیں گے. ٹھیک ہے، ترجمہ کیجیے. فی قریتی میری بستی میں مسجدانی صغیرانی دو ہی چھوٹی مسجدیں ہیں. شاباش، بالکل صحیح ترجمہ کیا آپ نے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا، الحمد للہ ہمارا یہ مکمل ہو گیا. تو ایکسرسائز استاد ایک سوال کرنا تھا میں نے. جی 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 کیجیے. استاد یہ جیسے مرکب اشاری ہوتا ہے، اس میں پہلے اشارہ اور پھر مشار علیہ ہوتا ہے، تو یہ جو معطوف اور معطوف علیہ ہے تو اس میں پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے پھر معطوف ہوتا ہے؟ جی جی، پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے، اس کے اوپر سارے عطف ہو رہے ہیں نا. جی، جو پہلے یعنی کہ ورڈ ہوتا ہے کہ پھر وہ آگے جو جو واو آ رہی ہوتی ہے. جی وہ باقی سارے معطوف 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 1 2 3 4 آپ ان کو کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ہو سکتے ہیں معطوف. تو معطوف علیہ بس وہ پہلا والا ہی ہوگا، وہ سب کے سب صحیح. اسی کے اوپر عطف ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو واو آ رہی ہوتی ہے وہ سارے یعنی کہ معطوف ہوتے ہیں، درمیان والے پھر جو شروع والا ہوتا ہے معطوف علیہ ہوتا ہے. وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اس کو ہم الف کے استاد ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور اچھا عین علیہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، لئی بھی لکھ سکتے ہیں اور علیہ بھی لکھ سکتے ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ الہ اور جی جی اللہ، جی جی ٹھیک ہے نا، جی دونوں اللہ طرح سے آ سکتا ہے. اس میں ہاں، کوئی وہ آپ کہیں یہ جو لکھا ہوا دیکھیں تو کسی وہ آپ غلط مت سمجھیں، وہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اس کی ٹھیک ہے. طرف معطوف ہو رہے ہیں، اس پر معطوف ہو رہے ہیں، تو وہ دونوں طرح سے جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہ جملے میں جو حسر کا آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی خاص یعنی کہ اس میں پہچان ہوتی ہے یا صرف یہ ہمیں ہاں ایسے ہی دیکھنا ہے؟ بالکل. نہیں نہیں، دیکھیں، ہم نے جملے کی کنسٹرکشن دیکھی، جملہ اسمیہ کی کہ پہلے مبتدا ہوتا ہے، خبر جی ہوتی ہے، اور پھر متعلق سے خبر ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جب جی ان تینوں میں سے کوئی بھی اپنی جگہ چینج کر لے گا، جی، پہلے یعنی آ کہ جائے گا مبتدا خبر اور جو ہوتا ہے متعلق پہ. جی متعلق جو ہوتا ہے، تو جی اگر وہ پہلے آ جائے گا